Jesus! Jesus! No! Oh my God! Lord Jesus! Lang! Naglinog lang! Lang! Jesus Christ! Yes! Makatras ka pa! Dinilarihin na kita! Lord Jesus Christ! Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lang! Kusog ka ayo! Ang linog lang! Lord Jesus! Relax! 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 Lord Jesus! Relax! 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 Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lang! Naglinog lang! Lord! Naapagod ni sa bridge. Lord. 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 Wala. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Wait lang. Tawag kang manang din. Lang manaog mi? Manaog sa gurong. Ha? Dili ko eh. Lang, manaog nilang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Nag-uyog ihapon siya. Akong bag. Lang, ipawon ang sakyanan lab. Naugsit. Wait lang, oy. Dali na. Wa akong bag. Ay, madilangan. Ay, dapat. Kita ka na dira sa ikaduha. Wait lang. Dali na, layo na, off na.